जब शहबाज शरीफ 97 में वज़ीर आला था तो तब भी ये इनकाउंटर करते थे, ये तब भी लोगों को कत्लो गारत करते थे, जिस तरह आज मरियम ने CCD बनाई हुई। आप इंसानी हकूक की बात करते हैं तो आप देखें क्या आज इन्होंने TLP के साथ क्या किया है, आप देखें इन्होंने 26 नवंबर को PTI के साथ क्या किया था, आप देखें इन्होंने ताहिर अल कादरी की जमात को 2014 में क्या किया था। ये सब के सब एक ही जमात की तरफ जाते हैं। ये जो जुल्म और ज्यादती हो रही है, ये नून लीग आज सिर्फ इन्होंने इसराइल में इन्होंने एक खिताब के लिए, कल इन्होंने इसराइल के लिए खिताब के लिए इन्होंने वहां पे तो ये लाइव ये दिखाते रहे हैं, लेकिन मेरे चेयरमैन की, मेरे कायद की और 25 करोड़ आवाम के नुमाइंदे की ये तस्वीर भी एक नहीं मीडिया पे चलने देते। ये लोग जिस तरह इस मुल्क में जुल्म कर रहे हैं, जिस तरह इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, ये ऐसा कभी मार्शल लॉ में दौर में भी नहीं हुआ। आज ये जो खान साहब कहते हैं कि ये मार्शल लॉ प्लस दौर चल रहा है, ये बिल्कुल हकीकत है और पंजाब की गवर्नमेंट इस मुकम्मल तौर पर इस सब चीज की जिम्मेदार है। अब अगर आप कहे कोई बंदा कह देता है जी 40 मरे हैं जी, मजाक बना हुआ है। पाकिस्तानी या पंजाब का या मुल्क का एक भी शहरी हो, अगर उसकी हलाकत होती है और ये लोग करते हैं हलाकतें, ये सिविल अदारे, ये अदारे कोई भी करे तो क्या ये जायज बात है? पाकिस्तानी एक की भी उतनी कीमत है। कोई ये मुल्क का मजाक बना हुआ है। कहीं अब दहशत गर्दी होती है, 100 बंदे उधर जा रहे हैं, किसी को कोई परवाह नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई बात उसमें नहीं करने देता। और ये मीडिया आप देखें, मीडिया को देखना चाहिए कि इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां क्या हो रही हैं। ये हमारे जजेस को देखना चाहिए कि इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां क्या हो रही हैं। लेकिन मैं कहता हूं, मैं मुसम्मत करता हूं इन सब की, और मैं अपने कायद का मैं फख्र से कहता हूं कि मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूं। और आप देखें कि सिर्फ एक वाहिद है, पूरे आप पाकिस्तान में देख लें कि कोई जमात किसी ने तरीके लबैक पे भी जो है मुजम्मत नहीं की, और आज मेरा कायद अंदर भी खड़ा है, लेकिन उसने वहां पे भी सबसे ज्यादा शदीद मुजम्मत किया और उसने कहा कि पूरी जमात उनके साथ खड़ी हो और उनके एहतजाज में भी शामिल हो, और जहां जहां ये जुल्म हुआ है उन सब के आप घरों में भी जाएं। ये देखिए, आप लोगों को समझना होगा, आप लोगों को समझना होगा कि इंसानी हकूक, रूल ऑफ लॉ अगर नहीं है तो ये मुल्क आगे नहीं चल सकता। ये 25 करोड़ का मुल्क है। मेरा लीडर कहता है ये भेड़ बकरियां नहीं है, हम कोई भेड़ बकरियां नहीं है, हम इस मुल्क के शहरी हैं। अगर आप इंसानी हकूक ही नहीं है आपके पास, तो आपके पास और है क्या? जिस मुल्क में इंसानी हकूक नहीं है वहां पे आप हालात देख लें, आप सीरिया को देख लें, आप इराक को देख लें, जो दूसरे मुल्क है वहां पे, अफगानिस्तान में सारी सूरत हाल आपके सामने है कि 40-40 साल लगे हैं। तो इंसानी हकूक नहीं है, ना तरक्की हो सकती है, ना माशरा वो बन सकता है। अगर माशरा कामयाब करना है या इस मुल्क को आगे बढ़ना है तो वो सिर्फ रूल ऑफ लॉ है, वो सिर्फ रूल ऑफ लॉ है, उसके अलावा कोई चीज नहीं हो सकती। मैं अवान को कहता हूं, मैं शुक्रगुजार हूं जनाब स्पीकर, आपने मुझे टाइम दिया। मैं समझता हूं कि इस मुल्क को रूल ऑफ लॉ पे कायम करने के हमारे जजेस को खड़ा करना होगा, हमारे वकला को आगे निकलना होगा, आम शहरियों को अब निकलना होगा। अब कोई ये ना देखे कि ये मुल्क आगे ऐसे मैं खामोश रहूं और दूसरा आ जाए और ये मुल्क आगे निकल जाए, ये हुकूमत खत्म करे, ये मुमकिन नहीं है। अब सबको निकलना करना और हर बंदे का फर्ज है कि वो इस गवर्नमेंट के खिलाफ निकले बाहर। मैं तारिक सईद साहब की जो करारदाद है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि CM जो शहबाज शरीफ थे, जिनके दौर में 2014 में मॉडल टाउन में 14 लोग शहीद हुए थे, शहबाज शरीफ जो उस वक्त मुल्क के वजीर आजम थे, जब 26 नवंबर 2024 में हमारे 14 लोग शहीद हुए थे, और फिर कल जो TLP लोग शहीद हुए हैं जिस वक्त CM मरियम नवाज शरीफ थी, इन तीनों के खिलाफ कत्ल की FIR दर्ज की जाए। IG पंजाब को और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को फौरी तौर पर ना सिर्फ मुअत्तल किया जाए बल्कि उनके खिलाफ ही कानूनी कार्रवाई की जाए। ये करारदाद ऐवान में पेश करते हैं। जो लोग ऐवान इसके हक में करारदाद के वो हाँ में जवाब दें, हाँ में जवाब देना चाहते हैं वो ना में जवाब दें। करारदाद मुत्तफिका मंजूर की जाती है, मंजूर की जाती है, मंजूर की जाती है। कर देते हैं जब तक खलीफा आपा यहाँ पे होती है, वर्कर यहाँ पे होते हैं, MPs MNS को यहाँ पे होना जरूरी है। नहीं और किधर आए? अच्छा जी, अगली करारदाद के लिए एक करारदाद आ जाए बाकी देखिए क्या लोग और खुशी से गए, यहाँ कोई मजबूरी नहीं है, ट्रेनिंग कैंप है, खुशी से आए, साथ शामिल हो। खड़े भाई आते हैं ये तो सारी चार पाइयां उनकी बैठी। अगली करारदाद के लिए मैं दावत दूंगा मोहतरमा साइमा कंवल साहिबा जो MP है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन और खास तौर पे जिस तरह चार दीवारी को हमारा पामाल किया गया पंजाब में, उसके हवाले से एक करारदाद पेश करें। जैसा कि आपने देखा कि 9 मई के बाद जिस तरह एक सियासी पार्टी को कुचला गया, उनमें ज्यादातर ज़ेरे अताब हमारी घरेलू खवातीन। बैठे आप बैठे।
کہ گندم ہر ملک کی ایک وہ فصل ہوتی ہے جو بہت ضروری ہوتی ہے، جس میں آسٹریلیا کا میں کہوں آلو ہے، ہمارے ملک کی ریڑھ کی ہڈی ویٹ کراپ۔ آج ہم کسان کو کرش کریں گے تو کل یہاں پہ گندم لگانے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ بلکہ میں اس بات کو یوں کہوں گا کہ یہ مریم نواز شریف جو وزیر اعلیٰ ہے، یہ گندم کو تلف کرنے پہ لگی ہوئی، اور یہاں پہ یہ خود جو ہے شوگر مل کے اونر ہے۔ میں پھر سے اس مرد کلندر کی بات کروں گا کہ اس نے یہی بولا تھا کہ یہ خود ان کی شوگر ملز ہیں، یہ خود ان کی شوگر ملز ہیں اور یہ کبھی بھی انصاف نہیں دیں گے۔ اور آپ دیکھیں کہ 2 سال ہو گئے ہیں، کسی بھی گروور کو شوگر کین کی انصاف سے پیمنٹ نہیں ملی، عزت سے پیمنٹ نہیں ملی۔ لوگ پھر گنے کی فصل اگانا ترک کر رہے ہیں مل والوں کی اسی وجہ سے، اور ساری جو ملیں ہیں وہ زرداریز کی اور شریفز کی ہیں۔ تو جناب اسپیکر، میں کیونکہ باقی اسپیکرز بھی ہیں، انہوں نے بھی اسپیچز کرنی ہے، تو میں ایٹ دا اینڈ پھر یہی دعا کروں گا کہ اللہ پاک اس مرد کلندر کو جو اڈیالہ میں ہے وہ باہر لائے، تاکہ کسان بھی گرو کرے اور پاکستان کی اکانومی بھی گرو کرے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان تحریک انصاف پائندہ آباد، عمران خان زندہ خیال انفارمیشن سیکٹری نارتھ پنجاب۔ میری خواہش یہ ہے کہ ایک قرارداد یہ بھی پیش کی جائے کہ جس طرح ہم ہر روز خبریں سن رہے ہیں کہ ہمارے عمران خان کو، ہمارے قائد کو کبھی اس جیل سے شفٹ کیا جائے گا، کبھی ادھر شفٹ کیا جائے گا، کبھی اس طرح شفٹ کیا جائے گا۔ ہم اس شفٹنگ کی یا اس طرح ادھر بھیجنے کی سخت مذمت کرتے ہیں، اور میری خواہش یہ ہے کہ اسمبلی یہ قرارداد یہ بھی پاس کرے۔ چلے پہلے آپ کی قرارداد، جیسے کہ ہمارے معزز ارکان رکن نے فرمایا، ایک خبر سننے میں آ رہی ہے کہ ہمارے لیڈر عمران خان صاحب کو اڈیالہ سے کسی اور جگہ شفٹ کیا جا رہا ہے یا منتقل کیا جا رہا ہے، اور بدھ والے دن اگر توشہ خانہ 2 میں سزا دے دی جاتی ہے تو شاید ان سے ہمارا ملاقات کا سلسلہ، بلکہ ہمارا نہیں، فیملی کا شاید ملاقات کا سلسلہ بھی منقطع کر دیا جائے۔ میں اس حوالے سے عوام میں قرارداد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایسی کسی بھونڈی حرکت سے پرہیز کیا جائے۔ اگر عوام اس کے حق میں ہے تو ہاں میں جواب دیجیے، اور جو شخص اس کے نام جواب دینا چاہتے ہیں وہ نہ۔ یہ عوام متفقہ طور پہ منظور کی جاتی ہے، عوام متفقہ طور پہ منظور کی جاتی ہے۔ اب میں دعوت دوں گا ہمارے طارق سعید صاحب کہ وہ IG پنجاب اور چیف سیکرٹری پنجاب اور انسانی حقوق کے خلاف ورزیاں جو کہ پنجاب میں کی جا رہی ہیں اس حوالے سے قرارداد جو ہے نا وہ یہاں پہ پیش کرے عوام میں۔ جی سر۔ عمران خان کو ووٹ دیا تھا، عمران خان کے نظریے کو ووٹ دیا تھا، اور بلا مبالغہ ان کی تو کہتے ہیں کہ قومی نیشنل اسمبلی کی 17 سیٹیں ہیں، اور یہ 17 بھی نہیں ہے، یہ 7 بھی نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے یہ جو ڈاکہ مارا ہے عوامی مینڈیٹ پہ، لوگوں کے حقوق پر شب خون مارا ہے، اسی کا تسلسل ہے کہ اب ظلم، بربریت اور سارے وہ انہوں نے طور طریقے اپنائے ہوئے ہیں جو ایک یزیدی دور کے اندر تھے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ان کے منہ کو خون لگا ہوا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے لاہور کے اندر ثانیہ ماڈل ٹاؤن 2014 کے اندر کیا، اس میں 14 لوگ شہید ہوئے یا 17 لوگ شہید ہوئے، تو ان کا کسی بھی جگہ پر ٹرائل نہیں ہو سکا، انہیں سزائیں نہیں مل سکی۔ اگر سزائیں مل جاتی تو نہ 26 نومبر والا ثانیہ ہوتا جو اسلام آباد کا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کے ساتھ۔ اب ہم پاکستان تحریک انصاف کے کہتے ہیں کہ